Thank you, Tata, for your explanation. The last but not least is about models of culture will be explained by Yusuf. To Yusuf, time and screen is yours. Thank you to the moderator. I will explain about the next material about models of culture. Modeling is the process of simplifying how a system works. On the other hand, can be tough and are far more useful in comprehending how culture works. The model discussed below are the model in here have some most significant in influence and business culture training. And model one is Trompe-Penard's layer. What is Trompe-Penard layers? Trompe-Penard layers divided into three kinds, and number one is outer layer or lapisan luar. Outer layer have artifact and product. This is referred to as explicit by Trompe-Penard and Hamden Turner. So in this layer, institutional and organization such as the legal system and bureaucracy is included in here. Jadi organisasi dan juga hukum itu ada di layer ini. And the next one is the middle layer, norm and value atau norma dan nilai. The norms are social rules of behavior. They are concerned with and to a large extent indicate how people should act in society. Values on other hand are aspiration that may never be realized. So di sini norma itu berkaitan dengan sebagian besar kultural, di mana yang berhubungan dengan sosial dan perilaku. Lalu value di sini adalah nilai-nilai yang dimana yang terjadi di masyarakat. And the last one is the core layer, basic assumption. Trompe-Penard used the term implicit in here to define the core layer because this is the essence of culture. So its most inestimable aspect, it contains fundamental life assumptions that have been passed down unconsciously from generation to generation. So di lapisan terakhir ini menjelaskan tentang esensi dari budaya, yang dimana budaya itu sendiri berasumsi bahwa kehidupan yang telah diwariskan secara turun-menurun itu akan kewariskan yang tidak sadar itu diturunkan turun-temurun ke generasi-generasi selanjutnya. Baik, kita lanjut ke model yang selanjutnya. Yang kedua adalah Hofstede onion model. So Hofstede sees in here. Wait a minute. Hofstede onion model sees culture in two layers. So practice and values, emphasizing that the core of culture is formed by values. So Hofstede categorized the culture in three ways. There is symbol, heroes, and a ritual. So number one is a symbol. What is symbol? Symbol is represent the first level of practice. So they are semiotic sign recognized as belonging to a particular group such as word, gesture, picture, object, dress, and so on. So di sini di simbol ini mewakili tentang tanda-tanda semiotik yang di suatu kelompok tertentu, yang dimana seperti kata-kata, gerak tubuh mereka, gambar, objek, pakaian, dan sebagainya. And number two is heroes. The heroes is Hofstede is unique how to define the second layer. So he said that emphasizing the significance of real or imagined heroes. Hofstede focused on the emergence of national film and television, as well as the development of culturally diverse level model. So yang kedua ini pahlawan. Singkatnya itu menekankan pentingnya pahlawan yang nyata atau yang dibayangkan, yang dimana pahlawan di berbagai negara itu beda-beda. Misalkan di Amerika ada Superman dan juga Rambo atau sebagainya. Kan kalau di Indonesia mungkin Pitung dan juga yang lain-lain. Terus perkembangan antara model mereka itu pastinya mereka menjunjung tinggi keadilan. Itu yang membuat sama dari pahlawan-pahlawan yang semuanya itu. The next is the rituals. According to Hofstede, there are technically superfluous in achieving desired end, but are regarded as socially essential within a culture. Ritual pervade all form of communication. So the next is ritual, yang dimana ritual-ritual ini secara teknis tidak berguna untuk mencapai tujuan yang diinginkan, tapi dianggap sebagai
peran penting sosial di dalam suatu budaya. Soalnya ritual ini meliputi semua bentuk dari komunikasi. And number 3 is model number 3 is the iceberg theory. So the iceberg theory is explaining that the most important part of culture is completely hidden. So that why we can see is the cleavage goes, like just the tip of the iceberg. So why we call is the tip of the iceberg? Kenapa kita menyebutnya hanyalah puncak gunung es? Soalnya yang kita lihat itu hanya ujungnya saja, jadi belum meneliti lebih dalamnya aja. Jadi kalau kita lihat bongkahan es di Antartika misalkan, di lautnya, itu pasti kita kelihatannya puncak gunung esnya. Tapi kita belum tahu kalau di dalamnya itu ada es lebih banyak lagi. Itu sama halnya dengan budaya culture yang ada di sekitar kita. And number 4 is Hall triad. So in here, Hall suggested the addition of further or formal level to make a triad of culture. So Hall make a more detail at a 3 level of culture, specifically with regard to communication. So number 1 is about technical culture. Technical culture is the value of each historical period and examine the quality of human exosphere or tip of the iceberg. So di dalam budaya teknis ini terdapat nilai-nilai dan periode sejarah yang mengabadikan kualitas atmosfer dari manusia, atau kita sebut ya puncak dari gunung es yang tadi dijelaskan di iceberg. Nah di sini itu terdapat musik, art, food, drink atau dress, arsitektur, institution, geografi, dan kelakuan yang terlihat dari sehari-hari gitu, dilihat oleh kita gitu, di dalam suatu budaya tertentu. Nah and the next is about untuk example-nya, untuk contohnya dalam level pendidikan, komponen-komponen yang dibongkar, diperiksa, atau kemudian disatukan kembali, itu suatu metode yang digunakan dalam mengajarkan tata bahasa, atau lebih tepatnya ya sintaksis atau semantik. Nah di sini itu di dalam technical culture itu lebih meneliti tentang tip of iceberg atau yang kita lihat, dan di dalam pendidikan itu seperti semantik dan sintaksis. And the next is a formal culture. What is formal culture? Hall referred to his second level of culture as formal. It is no longer objective, but is accepted as part of a standard way of doing things. It is teachable, and this is the culture of tradition, rules, customs, and procedure among other things. So di budaya formal, budaya ini nggak objektif lagi, tapi diterima dari sebagian masyarakat dalam melakukan sesuatu. Budaya ini dapat diajarkan gitu, bisa diajarkan dari tradisi, aturan, kebiasaan, prosedur, dan yang lain-lain. Contohnya ketika seorang anak yang dibesarkan di negara, yang misalnya negara, mengucapkan terima kasih, tapi kadang mereka itu lupa, anak-anak tuh. Nah orang dewasa lalu menanyainya dengan pertanyaan, apa yang kamu katakan? Apa kata ajaibnya? Habis dia itu dikasih permen misalkan. Nah dia pasti bilangnya terima kasih. Nah faktanya juga anak-anak mempelajari budaya ini tuh kebanyakan itu di keluarga dan kemudian ditingkatkan di sekolah. And then the last one is informal culture or out of awareness. So by using the term of informal for his third level of culture, Hall is implying that there are no rules in the traditional sense. This type of culture is not taught or learned, but rather acquired informally and more importantly out of awareness. So di informal ini, budaya yang ketiga ini nggak ada aturan sama sekali. Jadi masyarakat itu mengenal budaya itu langsung gitu, tanpa sadar. Misalkan contohnya kayak kita tahu kalau misalkan tanpa sadar itu gimana ya? Ya lupa. Jadi misalkan kalau kita ingin menyuruh sesuatu ke anak gitu. Pastinya untuk informal sendiri kita tuh secara tidak langsung menyuruh anak pastinya nggak bakal menyuruhnya dengan nada formal terlebih dahulu. Kadang kita ya, Pajar tolong ambilin itu dong gitu. Jadi kita secara tidak sadar tuh
budaya informal tuh udah terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Misalkan kayak saat berinteraksi atau saat berjual beli juga mungkin secara tidak sadar kita itu berbicara dengan pedagang itu seperti nggak formal gitu kan. Kita berkomunikasi itu, tapi dengan secara informal. Nah, informal di sini mungkin ada kata-kata seperti nego kayak gitu kan. Itu kita nggak belajar, tapi hanya mendengar gitu dari beberapa orang yang kata nego itu apa gitu. Kita karena banyak orang yang bilang kalau nego itu nawar. Nah, kita tahu bahwa arti kata nego itu nawar soalnya banyak orang yang menggunakan kata tersebut dan kita tahu kata tersebut di luar kesadaran. So the next one is the triad, is the last method that Hall invented. So in here, any activity can emphasize any of the three level in above. So it's also possible to change level almost instantly, as the following dialogue, a typical parent-child interaction illustrate. So in informal, Pukins, pick up your clothes, will you? Still no reply. And when a formal, Steffi, please pick up your clothes. No reply. The child still no reply. But when to technical, Stephanie Tinker, I have so far asked you twice to pick your clothes up and put them on the chair. I'm warning you that I have no intention of asking you for a third time. Is that clear? So, jadi di sini kita tahu bahwa 3 level dari Hall child method atau model itu, bahwa penggunaan informal, formal, dan teknis itu kita tahu bahwa informal itu kesannya itu bersahabat. Tidak ada dinding yang menghalangi percakapan tersebut, jadi fine aja gitu. Nah, untuk formal itu udah ada rasa kepemimpinannya atau rasa saling menghormati satu sama lain. Formal itu udah ada rasa hormat gitu. Nah, tapi udah ke teknis, ini lebih ke detail di atas formal, yang dimana udah pembicaraan formal dari si ibu ini, tapi masih tidak dengarkan langsung secara teknis dibilang bahwa udah bilang 2 kali, dan dia kalau si anak ini nggak dengar lagi, pastinya apa yang terjadi kita tahu lah. Seluruh ibu dunia ini kalau ya kembali lagi secara teknis, budaya teknis kan nilai atau setiap periode sejarah yang mengabadikan kualitas dari atau puncak gunung es, yang dimana yang isinya tadi ada musik, output, atau visible behavior atau kelakuan yang terlihat di sehari-hari. Mungkin that's enough for me. I will back to the narrator. Thank you. Thank you, Yusuf, for your explanation. So that's it, the end of the presentation. I'd like to summarize by saying defining, modeling, and teaching culture is a complex and multifaceted process that encompasses a wide range of belief, values, behavior, and tradition that are deeply ingrained in societies. In conclusion, defining, modeling, and teaching culture is a nuanced process that required sensitive and open-minded appreciation of the rich tapestry of human societies. It's an ongoing endeavor that plays a crucial role in promoting diversity and understanding in our incarnated world. So that's it, the end of our presentation from Group 2. We like sincerely appreciate for your attention in this morning. If there is any question, feel free to ask and mention your name. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.